الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء المنفرد بقدرته المتعالى في سلطانه الذي لا تحويه الجهات ولا تنعته الصفات ولا تدركه العيون ولا تبلغه الظنون البادئ بالإحسان العائد بالامتنان الدال على بقائه بفناء خلقه وعلى قدرته بعجز كل شيء سواه المغتفر إساءة المذنب بعفوه وجهل المسيء بحلمه الذي جعل معرفته اضطرارا وعبادته اختيارا وخلق الخلق من بين ناطق معترف بوحدانيته وصامت متخشع لربوبيته لا يخرج شيء عن قدرته ولا يعزب عن رؤيته الذي قرن بالفضل رحمته وبالعدل عذابه والناس مدينون بين فضله وعذابه آذنون بالزوال آخذون في الانتقال من دار بلاء إلى دار جزاء أشهد أنه لا إله إلا هو ذي الملك والملكوت ذي العزة والجبروت الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أجارني الله وإياكم من الضلال معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهو القائل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم ثم أما بعد معشر المسلمين والمسلمات جعلنا الله تبارك وتعالى عبادا له فوق هذه الأرض لأجل مسمى فابتلانا بالشر والخير فتنة ثم نظر إلى أينا أحسن عملا من أجل ذلك خلقنا وعلى ذلك نحاسب عند ربنا معشر المسلمين والمسلمات وهكذا يظل العبد في حياته الدنيا معرضا لنكبات وابتلاءات وأكدار تتتابع عليه تترى لا تذهب إلا بذهابه من هذه الدنيا يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في هذا الشأن من أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم الإنسان الذي يظن أنه سوف يعيش في هذه الحياة دون ابتلاء ودون أن تصيبه الأقدار والمصائب هذا ما فهم عن الله تبارك وتعالى معنى التكليف وما فهم عن الله تبارك وتعالى معنى التسليم لقضاء الله وقدره يقول ابن الجوزي ولا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أو كفرت الكل مبتلى المؤمن والكافر ولا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم والمرء يتقلب في زمانه في تحول النعم واستقبال المحن هكذا نعيش تكون في نعمة ثم تذهب عنك تلك النعمة ويبتليك الله عز وجل بمحنة حتى يختبرك ويمتحنك ويمتحن إيمانك وزعمك إيمانك بالله عز وجل والموت معشر المسلمين الموت إذا حضر إما أن يكون راحة من هموم الدنيا وبوابة إلى نعيم الآخرة
وإما أن يكون بداية لما هو أدهى وأمر وأدوم والأمر متوقف على كيفية تعامل المؤمن مع البلاء مع بلاء الشر ومع بلاء الخير والمؤمن الصادق الصابر الشاكر يكون مفلحا في كل الأحوال وفي كل الابتلاءات الخير منها والشر منها فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من رواية مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن المؤمن هو الوحيد الذي يكون في خير مهما مر من ابتلاءات سواء تعلق الأمر بالخير أو الشر إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous a mis sur cette terre pour un terme bien défini. Il a écourté notre séjour sur cette terre et il nous a bien montré que tous ceux qui sont passés avant nous sur cette terre-là ont fini par basculer vers une autre vie. Allah Azza wa Jal nous a mis sur cette terre éphémère afin d'être éprouvés. Plusieurs épreuves. Des épreuves qui nous font mal et des épreuves qui nous donnent du contentement ou des épreuves qui nous donnent de la joie. Même la joie est considérée comme une épreuve. Et beaucoup de personnes pensent que la vie est faite pour que l'on puisse uniquement profiter de ses plaisirs et pour que l'on puisse seulement courir derrière une joie continue dans le temps, ce qui est vraiment impossible. Et se trompe celui qui croit que la vie a été instaurée pour cela. Si Allah Azza wa Jal nous a mis sur terre, c'est pour prouver et nous éprouver notre foi, pour éprouver notre recherche qui doit être continuelle pour déterminer son existence et savoir ce pourquoi nous avons été mis sur cette terre-là et la mission que nous devons respecter. Imam Ibn al-Jawzi dit concernant ce sujet-là, celui qui croit que la joie va durer dans le temps, c'est qu'il n'a pas compris le sens de responsabilité qu'Allah Azza wa Jal a mis sur ses épaules. Celui qui pense que la vie va être seulement que bonheur n'a pas compris ce qu'est le sens de la soumission au destin de Allah Azza wa Jal. Lorsque la mort nous parvient, chers frères et sœurs, c'est de deux choses l'une. Ou bien elle nous fait basculer vers une autre vie où on va déguster la vraie joie. Ou bien il nous fait basculer vers une autre vie où les difficultés vont être beaucoup plus dures et le malheur va être beaucoup plus vaste et la souffrance va être beaucoup plus profonde. Et c'est au croyant de choisir l'issue de sa vie après la mort. Et ce choix-là doit s'opter dans la manière avec laquelle on réagit avec les épreuves de l'ici-bas. Et c'est dans ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit elle est étonnante l'affaire du croyant. Tout ce qui peut lui arriver représente un bien pour lui et ceci est exclusif au croyant. Lorsqu'il est touché par un bienfait, il remercie Dieu et ceci représente un bien pour lui. Et lorsqu'il est touché par une épreuve dure, il patiente et ceci malgré tout représente un bien pour lui. ومن أشد الابتلاءات التي يواجهها العبد في هذه الدنيا فراق ذوي القرابة وهو يعلم علم اليقين أن الموت قد منعته منهم في هذه الدنيا ما دام على قيد الحياة ولا يدري في أي دار يلقاهم غدا يوم القيامة في دار النعيم أو في دار الجحيم ويكون الألم أقوى وأشد وأمر إذا كان المفارق أقرب إلى المفارق كالأب والأخ والأخت والأم والولد والصديق ومن المؤمنين من تكون مفارقتهم مصيبة
للأمة جمعاء كموت العلماء وكموت الصالحين وكموت الأنبياء الذين ينتفع الناس بعلمهم وصلاحهم. ولذلك كان وقع موت النبي صلى الله عليه وسلم شديدا على الصحابة حتى إن عمر بن الخطاب لم يصدق ذلك وهدد كل من أخبر بذلك، إلى أن جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه فتلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فقال عمر عند سماعه لهذه الآية: والله وكأني أسمعها لأول مرة. تلكم أيها الإخوة الكرام هي سنة الحياة، ولا أحد ينجو منها، لا أحد ينجو منها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا علم العبد أيها الأفاضل هذه السنة صبر على موت القريب والحبيب، واحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، وسأل الله عز وجل أن يجمعه مع أقاربه في جنات النعيم المقيم. Parmi les plus dures difficultés et les plus dures épreuves qui puissent arriver à un être humain, c'est le fait de se séparer de ceux qu'il aime. Et plus ces gens-là sont proches de lui, plus le malheur, la peine et la tristesse sont profondes. Et lorsqu'il s'agit de perdre un proche, comme son père, comme sa mère, comme son frère ou sa sœur, comme son propre enfant, ceci ne peut qu'affecter lourdement celui qui les a perdus. Mais cette peine-là devient encore plus grande lorsque la mort touche quelqu'un qui avait un impact positif sur toute une communauté. C'est le cas des savants, c'est le cas des prophètes. Et voilà pourquoi, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes dans un jour qui coïncide avec sa naissance et aussi avec sa mort, le jour de sa mort, Omar ibn al-Khattab, malgré sa foi, malgré sa certitude en Dieu, malgré sa compréhension des normes de la vie, n'a pas cru ce qu'il avait entendu. Et il a dit: toute personne qui prétend que Mohammed est mort, je lui arracherai la tête. Il ne pouvait accepter cette réalité-là. Jusqu'à ce que vint Abu Bakr as-Siddiq avec sa sagesse, avec sa retenue, et qu'il récita un verset coranique que tout le monde connaissait, mais tout le monde n'était pas quelque part, n'avait pas la présence d'esprit de voir ce verset-là au moment où ils ont entendu la mort de celui qu'il aimait par-dessus tout, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où Abu Bakr as-Siddiq a récité ce verset-là: Mohammed n'est qu'un messager. Mohammed n'est qu'un messager, n'est qu'un simple homme. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés et sont morts. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons? Et Omar ibn al-Khattab, ayant entendu ce verset, il a dit: je jure par Dieu que c'est comme si c'était la première fois que j'entendais ce verset-là. Je ne pouvais quelque part imaginer que ce bien-aimé de Dieu puisse mourir, qu'Allah Azza wa Jal pouvait retenir l'âme de ce bien-aimé. Voilà pourquoi, lorsque le croyant perd quelqu'un qui lui est proche, lorsque la mort vient pour nous séparer de nos proches, nous devons toujours patienter et savoir que Dieu est en train de réaliser une loi immuable dans ce monde-là. La mort, s'il ne touche pas la personne lorsqu'elle est jeune, lorsqu'elle est enfant, il le toucherait tôt ou tard. Quelle que soit notre longévité sur cette terre-là, la mort est une porte par laquelle nous devons certainement passer un jour et l'autre. Et le croyant, bien entendu, devant ce genre d'épreuves, manifeste de la patience et manifeste de la quiétude parce qu'il sait qu'Allah Azza wa Jal réalise sa volonté universelle et sa volonté religieuse. روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمى رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله عز وجل في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ليس هنالك عبد تصيبه مصيبة كيفما كانت، تعلق الأمر بمرض أو تعلق الأمر بفقر أو تعلق الأمر بموت قريب، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي سنة الحياة. اللهم أجرني في مصيبتي، امنحني الأجر في الصبر الذي أتعامل به أمام هذه المصيبة، أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أي عوضني عن هذا الهم بفرح وسرور وخير ينسيني ما كنت عليه من شر واكتئاب. واخلف لي خيرا منها، ما قال العبد هذا الدعاء إلا وأجره الله عز وجل، إلا وأخلف له خيرا منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما منكم أيها العباد، ما منكم إلا ضيف، نحن ضيوف في هذه الدنيا، ما منكم إلا ضيف وماله عارية. والعارية هو ما يعيرك إنسان، ما يقرضك إياه إنسان، تسمى بالعارية. وماله عارية، كل أموالنا وأمتعتنا وكل ما نملك أيها الإخوة الكرام إنما هو عارية، سلف، قرض، وضعه الله عز وجل بين أيدينا. ثم قال ابن مسعود: والضيف مرتحل. الضيف مرتحل، لا بد وأن يرجع إلى أصله. الضيف مرتحل، والعارية مؤداة إلى أهلها. العارية لا بد وأن ترجع إلى أهلها. وهذا هو حالنا أيها الإخوة الكرام، نحن ضيوف فوق هذه الأرض، وكل ما نملك وما يملكنا الله تبارك وتعالى إنما هو عارية يمتحننا الله عز وجل في كيفية تعاملنا معها. ولا بد أن نرجع إلى الأرض التي منها أنبتنا الله عز وجل، ولا بد أن نترك من ورائنا العارية التي استودعنا الله عز وجل. عن ثابت قال: لما مات عبد الله بن مطرف رحمه الله، خرج أبوه مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد أدهن، يعني لبس الأب لباسا جميلا وأدهن شعره، خرج على قومه في ثياب حسنة وقد أدهن، فغضبوا وقالوا، وهذا ما يحصل لنا، غضبوا كيف يخرج متزينا بلباس جميل وقد فقد ابنه. وهذا ما يحصل جهلا عند كثير من المسلمين، حين يموت قريب يجب على الجميع أن يتوقف حدادا على موته، لا زواج ولا عرس ولا ختان ولا فرح ولا أي شيء، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. الحياة تسير سيرها أيها الإخوة الكرام، والأرض تقبض أهلها، وما على العبد إلا أن يصبر ويحتسب. خرج أبوه في ثياب حسنة وقد أدهن، فغضبوا وقالوا له: يموت ولدك عبد الله ثم تخرج في ثياب مثل هذه مدهنة. فقال لهم: أفأستكين لها؟ أتريدون أن أستكين للموت؟ أفأستكين لها؟ لقد وعدني الله عز وجل 3 خصال كل واحدة منهن خير من الدنيا وأحب إلي من الدنيا وما فيها. وعدني الله عز وجل 3 خصال كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها، وأحب، يعني أنا أعلم وأعي ذلك، وأحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. وهذه هي الأولى، الخصلة الأولى، أولئك
عليهم صلوات من ربهم ورحمة قال وهذه هي الخصلة الثانية وأولئك هم المهتدون وهذه هي الخصلة الثالثة. كيف أحصل على هذا الأجر العظيم؟ أن يصلي الله عز وجل علي وأن يرحمني وأن يحسبني من المهتدين، ومع ذلك أحزن ومع ذلك أستكين للموت. هكذا كان فهم السلف الصالح لآيات الله عز وجل، هكذا كانوا يتعاملون مع كتاب الله تبارك وتعالى. كانت الآيات، كان القرآن حاضرا في أذهانهم وقلوبهم وأحوالهم وحياتهم، فكانوا يتعاملون بما أنزله الله عز وجل عليهم سواء كانوا في السراء أو في الضراء. كان عروة بن الزبير رحمه الله عبدا تقيا نقيا ورعا، وروي أنه وقعت له أكلة في قدمه. الأكل هذا مرض يصيب القدم فيؤكل القدم شيئا فشيئا، ولا يمكن أن توقف ذلك إلا بقطع وبتر الرجل. أصابته الأكلة في رجله وهو في سفر، فدعي له بطبيب فقطع نصف ساقه، قطع نصف ساقه، فما سمع منه حس من صبره، ما سمع منه أنين ولا صراخ ولا حس من صبره. ثم جاءه الخبر بوفاة ابنه محمد، وطأته دابة وهو مسافر، سمع بأن ابنه قد وطأته دابة فمات. ثم بعد ذلك لم يسمع منه أي جزع، لم يسمع منه أي جزع. فلما رجع إلى أهله وبيته قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني وجدنا في هذا السفر نصب، وجدنا فيه ابتلاء شديدا. ثم قال اللهم إنه كان لي بنون 7 فأخذت واحدا وأبقيت لي 6، وكان لي أطراف 4 فأخذت واحدا وأبقيت 3، ولئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أبقيت. لئن ابتليت في أمور عافيت في أمور أخرى، ولئن أخذت أمورا فقد تركت لنا أمورا أخرى. هكذا يتعامل المؤمن الصادق اللبيب المحتسب مع البلايا التي تصيبه في حياته معشر المسلمين والمسلمات. L'imam Muslim rahimahullah rapporte un hadith sur Salma radiyallahu anha qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas un serviteur touché par un malheur qui ne dise ô Allah, récompense-moi dans mon malheur, récompense-moi dans mon malheur et remplace-le-moi par meilleur que lui, sans qu'Allah le récompense de son malheur et lui accorde meilleur que lui. Voici la formule avec laquelle on doit s'adresser à Allah Azza wa Jal lorsqu'on est touché par un malheur. De dire à Allah Azza wa Jal, j'ai été touché par un malheur, alors donne-moi une récompense par rapport à la patience que je veux manifester, et donne-moi meilleur que ce malheur. Autrement dit, donne-moi ce qui me ferait oublier ce malheur. Et si le serviteur s'adresse à son Seigneur avec ces paroles, Allah Azza wa Jal exauce son vœu. Ibn Mas'ud dit, vous n'êtes que des hôtes, vous n'êtes tous que des hôtes sur cette terre-là, et tout ce que vous possédez n'est qu'un prêt qu'Allah Azza wa Jal, que Dieu a mis entre vos mains. Et chaque hôte doit forcément quitter celui qui l'a visité. Et tout prêt doit être restitué à son propriétaire. Chaque hôte doit revenir de là où il est venu. Nous sommes venus de la terre, nous avons poussé de la terre et nous devons revenir à la terre. Et tout ce que nous possédons comme bien matériel, tout ce que nous possédons comme enfants, conjoints, tout ce que vous voulez, tout ceci n'est qu'un prêt. Et le prêt doit revenir à son propriétaire initial, qui n'est autre dans notre cas que notre Seigneur et notre Créateur. Thabit rapporte
en disant que lorsque le fils de Mutarrif c'est un grand pieux, qui avait un fils qui s'appelait Abdullah. Ce fils-là est décédé. Et Mutarrif, ayant appris la nouvelle, il est rentré chez lui, il s'est bien habillé et il a mis comme du gel ou de l'huile sur ses cheveux. Il s'est bien coiffé. Et en sortant devant les gens, certaines personnes n'ont pas accepté ce fait-là, n'ont pas accepté que le père, après la mort de son fils, s'habille de cette manière et se coiffe de cette manière. Et ils lui ont dit, mais c'est abominable. Comment tu oses t'habiller de cette manière-là, comme si tu étais dans une fête, alors que tu viens de perdre ton fils, que tu viens perdre la personne qui était le plus chère sur ce monde. Et là, Ash-Shikhir leur a dit, Allah Azza wa Jal m'a donné 3 grandes récompenses qui sont plus chères que tout ce qui existe sur cette terre. Comment vous ne voulez pas, voulez-vous que je ne sois pas heureux? Comment voulez-vous que je ne sois pas content et satisfait et que j'agrée le destin d'Allah Azza wa Jal? N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit, ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils disent « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » nous venons de Dieu et c'est vers lui que nous allons retourner. Et ensuite il dit « Ulaika alayhim salawatun min rabbihim » Ceux-là, ceux qui réagissent de cette manière, ceux qui prononcent cette formule, ils auront des prières de la part de leur Seigneur. Il a dit, et ça c'est un grand bienfait. Wa rahmah, et une miséricorde. Et cela c'est le deuxième bienfait. Et ceux-là sont véritablement les guidés. Et ça, c'est la 3e récompense qu'Allah Azza wa Jal m'a donnée dans cette grande épreuve. Regardez comment nos prédécesseurs réagissaient face à des épreuves qui étaient dures, avec une certaine philosophie, la philosophie du croyant, la philosophie de celui qui sait qu'il va retourner à Allah Azza wa Jal, la philosophie de celui qui sait qu'il est rétribué sur le bien, aussi minime soit-il. Urwa ibn Zubayr, qui est le fils de Zubayr ibn Awam, était un pieux, un grand adorateur. Et lors d'un voyage, il a été touché par une maladie, il a été touché par la gangrène. Et on lui a dit, le seul moyen de stopper la gangrène, c'est de couper ta jambe. Et il leur a dit, faites-le. Ils lui ont coupé la jambe. Et il n'a pas manifesté de cris, ni aucune souffrance apparente. Et ensuite, quelques jours après, on lui a appris que son fils Mohammed était décédé. Il a été frappé par une monture et il est tombé mort. Lorsqu'il est revenu de son voyage, il a dit une parole, il a dit une phrase qui a été dite par Moussa alayhi salam autrefois, par Moïse autrefois. Nous avons trouvé dans notre voyage-ci énormément d'épreuves. Voilà tout ce qu'il a dit. Nous avons trouvé dans notre voyage-ci énormément de preuves. Ensuite, il s'est adressé à Dieu et il lui a dit, Seigneur, tu m'as donné 7 enfants. Tu as retiré un et tu m'as laissé la vie, tu as épargné la vie de 6. Tu m'as donné 4 membres, tu m'as retiré un et tu m'as épargné les 3 autres membres. Si tu nous retires certaines choses, tu nous laisses d'autres. Si tu nous retires certaines choses, tu nous laisses d'autres. Et si tu nous éprouves par le mal, tu nous combles aussi par ton bien. Et voilà avec la philosophie avec laquelle a réagi cette personne qui a bien compris comment réagir face aux épreuves. بعد قليل أيها الإخوة الكرام نصلي صلاة الجنازة على مولودة توفيت عند ولادتها فقدر الله لها ولوالديها ما هو خير لهم جميعا خير لها وخير لوالديها. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى الحديث قدسي يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفيه يعني القريب منه إما أن يكون صديقا حميما له أو زوجته أو ولده إن الذي يحبه كثيرا تصفو له المحبة ما
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، يعني صبر واحتسب الأجر عند الله، إلا الجنة. هذا هو الجزاء الذي أعطيه لمن احتسب وصبر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأحمد حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت له: يا رسول الله ادعو الله له فقد دفنت ثلاثة. يا رسول الله ادعو الله لهذا الطفل فقد دفنت ثلاثة من إخوته، سبق لي أن دفنت ثلاثة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. لقد احتضرت أي وقيت نفسك واحتميت بحضار، يعني بوقاية شديدة من النار. كلما مات للعبد ابن له أو ولد له كلما حماه الله عز وجل من النار، وكلما زاد عدد من مات له من الأبناء كلما كانت تلك الحماية أقوى وأقوى وأقوى، وكلما ابتعد عن النار أو أبعده الله عن النار. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ رأى من الرجل ما يظهر حبه الشديد لهذا الطفل، فقال له: أتحبه؟ فأجاب الرجل: أحبك الله كما أحبه. ما يقصد بذلك؟ يعني أحبه حبا خارقا، فأحبك الله يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. فمات الطفل، مات ذلك الطفل لذلك الرجل، وافتقده الرسول صلى الله عليه وسلم أياما، فقيل له: لقد فقد ابنه، الابن الذي جاء به إليك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاه له، قال له: أما يسرك أنه لا تأتي بابا من أبواب الجنة تستفتحه إلا جاءك يسعى حتى يستفتح الباب؟ يعني ألا تحب غدا يوم القيامة إذا أردت أن تفتح بابا من أبواب الجنة أن يسبقك ابنك هذا الذي توفى فيفتح لك الباب؟ فقالوا: يا رسول الله أخالصة له أو أله خالصة أم للناس أجمعين أو أم للناس عامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لكم عامة، بل لكم عامة. والحديث أخرجه أحمد والنسائي، يعني هذه البشرى لكم عامة، ليست خاصة بهذا الرجل الذي كان يحب هذا الولد، وإنما هي عامة لكل المسلمين. من فقد ابنا له أو بنتا له كان ذلك الولد ممن يفتح له بابا من أبواب الجنة إذا صبر واحتسب. وروى أحمد والطبراني حديثا صححه أهل العلم عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال للولدان يوم القيامة، يعني الأطفال الصغار الذين ماتوا صغارا في الدنيا فحشروا غدا يوم القيامة على السن الذي ماتوا عليه، الصغير يحشر صغيرا، فيقال للولدان غدا يوم القيامة: ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا رب يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، يعني لا نريد أن ندخل حتى يدخل معنا آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأتون، يعني يأتي الآباء والأمهات بجانبهم. قال: فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم محبنطئين، ما لي أراهم محبنطئين. المحبنطئ هو الممتنع، يعني لماذا هؤلاء الولدان يمتنعون من دخول الجنة وقد حضر آباؤهم وأمهاتهم؟ قال: فيقولون: يا رب آباؤنا وأمهاتنا، يعني تيقول: يا رب بغينا هما الأولين يدخلوا، عاد ندخلوا حنايا، تيمتنعوا أنهم يدخلوا ولو أن الآباء والأمهات جاءوا بجانبهم، فيقولون: يا رب آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. هذه رحمة الله عز وجل بالعباد، هذه رحمة الله عز وجل
بالمؤمنين. فالمحنة أيها الإخوة الكرام قد تكون منحة عظيمة من قبل الله تبارك وتعالى، وما على المؤمن إلا أن يحتسب عند الله عز وجل الأجر على ما يصيبه من مخمصة أو موت أو فقر أو مرض. فهذه هي سنتنا أيها الإخوة الكرام، وهذا هو قدر الله عز وجل فينا. ومن أركان الإيمان أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره إذا أصابه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحتسبين. Après quelques minutes, chers frères et sœurs, nous allons accomplir la prière mortuaire sur une petite fille morte-née. Allah Azza wa Jal a décidé ainsi. Allah Azza wa Jal a décidé d'éprouver ses parents par sa mort. Mais nous savons qu'Allah Azza wa Jal ne fait que du bien. Et nous savons pertinemment que lorsqu'Allah Azza wa Jal éprouve un croyant avec ce genre d'épreuve, c'est qu'il a voulu du bien et pour l'enfant ainsi que pour ses parents. Al-Bukhari rapporte sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu dit, le hadith est Qudsi, Dieu dit, il n'y a pas de récompense à mon serviteur qui perd quelqu'un qui lui est très cher et qui attend la récompense de ma part que de lui donner le paradis. La seule récompense que j'apprête à quelqu'un qui patiente devant la mort de quelqu'un qui lui est très proche, c'est de lui donner le paradis. Et dans un autre hadith rapporté par le Bukhari dans son livre Al-Adab al-Mufrad, ainsi que par Muslim et Ahmed, sur Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ô prophète, fais quelques invocations à mon fils-ci parce que j'ai enterré 3 avant lui. Et il avait peur que le 4e meure, décède. Et elle est venue le voir pour lui dire, fais des invocations à mon fils parce que j'ai enterré 3 autres enfants avant lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, tu as été protégé d'un fort bouclier de l'enfer. Tu as été bien protégé d'un fort bouclier de l'enfer. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque le croyant patiente devant la mort d'un de ses enfants ou d'un enfant, Allah Azza wa Jal lui met un bouclier qui le protège de l'enfer. Et à chaque fois qu'il perd un autre enfant, le bouclier devient beaucoup plus fort et beaucoup plus protecteur. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de son fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que cet homme-là était très attaché à son fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, est-ce que tu l'aimes? Tu aimes cet enfant-là? Est-ce que tu l'aimes? Et l'homme de répondre, que Dieu t'aime autant que je l'aime. Que Dieu t'aime, ya Rasulallah, autant que je l'aime. Ça veut dire je l'aime un amour infini. Et je demande à Allah qu'il t'aime autant. Et quelques jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus revu cet homme-là. Et il a demandé après lui. Et on lui a dit, il a perdu son fils. Le fils avec lequel il est venu la dernière fois. Il a perdu son fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le convoqua. Et il lui a dit, ne veux-tu pas que le jour de jugement, à chaque fois que tu es devant une des portes du paradis, ton fils te précède pour t'ouvrir la porte? Tu ne veux pas que ton fils te précède pour t'ouvrir une des différentes portes du paradis? Et les compagnons rétorquèrent, Ya Rasulallah, est-ce que cette récompense est spécifique à cet homme ou est-ce qu'elle est pour tout le monde? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est pour vous tous. Autrement dit, c'est une règle, c'est la récompense d'Allah Azza wa Jal pour tout musulman qui manifeste de la patience devant ce genre d'épreuve. Et un autre hadith rapporté par Ahmed et Tabarani et authentifié par les spécialistes de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour du jugement, on dira aux enfants, c'est-à-dire les enfants qui sont morts, enfants, et qui seront ressuscités enfants, on dira aux enfants, entrez au paradis, entrez au paradis. Et ils s'arrêteront, ils ne rentreront pas au paradis. Et Allah Azza wa Jal demande, pourquoi vous n'entrez pas au paradis? Et ils répondent, nous voulons que nos parents entrent avec nous. Nous voulons que nos parents rentrent avec nous. Et là, Allah Azza wa Jal leur dit qu'ils soient ainsi. Donc on fera venir les parents avec les enfants. Et les enfants s'empêchent de rentrer encore une fois. Ils s'arrêtent. Et Allah Azza wa Jal leur dit, qu'est-ce qui les empêche d'entrer au paradis? Et les enfants répondent, d'abord, mais nos parents, ya Allah. Nous voulons d'abord que nos parents entrent. Et là, Allah Azza wa Jal leur dit, entrez tous
dans le paradis. Telle est la récompense de celui qui a patienté devant ce genre d'épreuves. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أولاد المسلمين وأن يرحم موتى المسلمين وأن يرزقنا الصبر والسلوان في كل المصائب وأن يجعلنا ممن يحتسب عند الله عز وجل في كل مصيبة إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى الإمام أحمد والترمذي حديثا صحيحا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا الله. فيقول: قبضتم فلذة كبده أو ثمرة كبده؟ فيقولون: نعم يا الله. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا بيتا لعبدي في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا بيتا لعبدي في الجنة وسموه بيت الحمد. ويكفينا أيها الإخوة الأفاضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى ربه ابتلاه الله تبارك وتعالى بموت 3 أولاد له ذكور وهم صغار. توفي له القاسم، وتوفي له عبد الله الذي كان يكنى كذلك بالطيب، وتوفي له إبراهيم. واحتسب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم توفيت كل بناته ما عدا فاطمة في حياته. توفيت بنته الكبرى زينب رضي الله عنها في السنة 8 من الهجرة، وتوفيت بنته رقية في السنة 2 من الهجرة، وتوفيت بنته أم كلثوم في السنة 9 من الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم فقد 5 من أولاده في حياته، 5 الأولاد وهو حي. وعند موته أخبره الله عز وجل بالموت القريب المحقق لما تبقى له من الأولاد. فقال لسيدتنا فاطمة: يا فاطمة وهو مبتسم: إنك أسرع الناس لحاقا بي بعد موتي. وفعلا توفيت سيدتنا فاطمة 6 أشهر بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلا بعد أن فقد كل أولاده وعالم بفقدان بنته فاطمة وهو ما زال حيا. والرسول صلى الله عليه يحتسب، والرسول صلى الله عليه وسلم يحزن، ولكنه لا يقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين الصلاة على موتاهم، عسى أن يكون من بين الداعين من يقبل الله عز وجل صلاته ومن يقبل دعاءه. وسن الصلاة على الأولاد كما يصلى على الكبار، إلا أنه لا يستغفر للطفل لأنه لم يقترف ذنبا، لا يستغفر له في دعاء صلاة الجنازة لأنه لم يقترف ذنبا، وإنما يدعى له بالرحمة ويدعى لوالديه بالصبر والأجر والرحمة والغفران، ويدعى لسائر المسلمين. هكذا سنصلي على هذه الطفلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها وأن يرحم والديها وأن يرحم كل من صلى عليها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها فرطا لوالديها وذخرا لهما وأجرا لهما، وأن يجعلها بجوار سيدنا إبراهيم. فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه أن رأى سيدنا إبراهيم وهو محاط بالأطفال، فلما سأل جبريل عن ذلك قال: هؤلاء أطفال المسلمين الذين ماتوا يكونون بجوار سيدنا إبراهيم عليه السلام. وما أحسنه من جوار، ما أحسنه من جوار، وما أحسنه من رجل يرافق هؤلاء الأطفال في حياة البرزخ. فنسأل الله عز وجل الرحمة لجميع المسلمين. Chers frères et sœurs, nous allons prier sur cette petite fille,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré la prière mortuaire aussi bien sur les adultes que sur les enfants. Et si on a l'habitude, lorsqu'on prie sur les adultes, de leur demander le pardon des péchés qu'ils ont commis, les enfants, bien entendu, n'ont commis aucun péché. Voilà pourquoi on se contente de leur demander la clémence, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et d'invoquer Dieu pour leurs parents, afin qu'il leur accorde la patience, afin qu'il leur accorde une grande récompense. Et on demande à Allah Azza wa Jal que ces enfants-là soient en compagnie de Ibrahim alayhi salam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son ascension, avait vu Ibrahim alayhi salam entouré par des enfants. Et lorsqu'il demanda à Jibril alayhi salam qui est cet homme-là et qui sont ses enfants, il lui a dit cet homme-là c'est Abraham. Et les enfants qui sont autour de lui, ce sont les enfants qui sont morts avant d'atteindre l'âge de la puberté. Tel est l'issue de ceux qui décèdent et tel est le compagnonnage qu'ils vont avoir. Et qu'espérer de mieux pour son enfant que d'être en compagnie d'un des grands prophètes aimés par Allah Azza wa Jal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك واكتب لنا ثوابك وقنا خزيك وعذابك. اللهم اجمعنا عليك يا أرحم الراحمين ولا تكلنا إلا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اضرب علينا سرادقات رحمتك واشملنا بحفظك وعنايتك. اللهم إن صغرت في جنب طاعتك أعمالنا فقد كبرت في جنب رجائك آمالنا. اللهم إن ظننا بجودك أن تقبلنا مرحومين فلا تردنا بالخيبة محرومين. اللهم إنك أعززت أنفسنا بإيمانك فلا تذلها بين أطباق نيرانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.